बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी की चांदनी चौक में, जहां के अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब एक बहुत बड़ी रैली लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मार्का हक पिछले साल हमारी फ़ौज और हुकूमत ने इंडिया को नाको तले चने चबवाया था, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी रैली के साथ आ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब और अब से कुछ देर बाद वो चांदनी चौक में खिताब फरमाएंगे। आइए राजा साहब से बात करते हैं। की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करने के लिए निकली है और ये रैली का इनेकाद हुआ है। हम हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के बहादुर अवाम को मुबारकबाद पेश करने के लिए निकले हैं। खासतौर पर फील्ड मार्शल हमारा जिंदाबाद है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद। और हमें राय साहब खुशखबरी दें कि हमें बिलावल भुट्टो का तोहफा कब मिलेगा एज ए वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह को मंजूर होगा और जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी हुई और हमारा दुश्मन जो है उसको एक इबरतनाक कष्ट का सामना करना पड़ा। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज की बामी मोहब्बत और पर एतमाद का मुजहर था। आज भी खुदा के फजल करम से पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने पजीराई दी है, सारी दुनिया में इसका नाम रोशन किया है। इसमें मैं समझता हूँ कि हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी, अपने बहादुर सुपरसालार जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान के मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम नहाद जो सबका नाज़िम है मौजूद है कोटली सतिया के। आइए गुफ्तगू कर रहे हैं बनियानुल मरसूस मार्का हक जो अदा हुआ पिछले साल, उसकी शान में जो ये चले रैली लेके आइए गुफ्तगू करते हैं। सामने सबसे पहले मैं अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और राजा परवेज़ अशरफ साहब की क़ियादत में ये जो अजीम व शान रैली निकली है अफवाज पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के हक में, इसमें रावलपिंडी सिटी की तंजीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बुनियान मरसूस के नाम पर एक ताकतवर, एक मगरूर और तकब्बर वाले मुल्क को मलिया मेट किया और ज़मीन बोझ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद है चांदनी चौक में, जैसा कि मैंने आपको बताया वज़ीर आज़म जो साबका पाकिस्तान के परवेज़ अशरफ साहब अभी वो यहाँ खिताब करके गए हैं और मेरे साथ खुशकिस्मती से इस वक्त मौजूद है जब्बार सती साहब शानी, और जो कि हमारे चेयरमैन रहे इस इलाके के, साबका चेयरमैन है, और जब्बार सती साहब जो है इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है मरी से और एक्स नाज़िम भी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट करता हूँ शानी से। अस्सलाम वालेकुम जी। शानी बताइए कि पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा मार्का हक अदा किया, जैसा कि भारत ने अपनी घिनौनी हरकतें जो हमेशा करता है, नापाक इरादे, रात को हमला, और हमारे सुप्रीम लीडर सैयद रात ने सुबह पहले नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, नारे तकबीर, नारे हैदरी बुलंद किया और उसके बाद इंडिया में जाके इंडिया को नाको तले चवने चबवा दिए। क्या बोलते हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदका पंजतन पाक का पाकिस्तान को और बिलखुसूस पाक फौज को ये बहुत बड़ी फतह दी है और कौम आज इसे 1 साल होने पे जश्न मना रही है, खुशियों का इजहार कर रही है
کہ تاریخ میں پاکستان کی افواج پاکستان نے انڈیا کو ناکے چنے چبوائے ہیں. اس پہ پاکستان کا ہر بچہ پاک فوج کا مشکور ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم فتح دی ہے. میرے ساتھ اب موجود ہیں جبار ستی صاحب, پریزیڈنٹ مری سے پاکستان پیپل پارٹی کے اور ایکس ناظم اور کوٹلی ستیا سے. جی السلام علیکم. جی السلام. بہت بڑا مارکہ حق پچھلے سال ادا ہوا اور آج بھی قوم اس بات کو نعروں میں گونج کے کہلاتی ہے کہ پاکستان کی فوج زندہ باد, پاکستان کی پوری حکومت زندہ باد, اور انڈیا ابھی تک ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. کیا بولیں گے آپ؟ آج کا دن کہ پاکستان کی تاریخ میں اور قیامت تک کسی صورت پاکستان کی عوام اور دنیا کبھی نہیں بھول پائے گی جب پاکستان نے ایک اپنے دشمن غیر سنجیدہ, غیر ذمہ دار دشمن کو, اس کے ناپاک عزائم کو اور 8 طیارے اس کے گرا کر اس کے غرور اور تکبر کو جب زمین بوس کیا, تو یہ دن انشاءاللہ تعالی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پاکستان نے نہ صرف اپنی طاقت, اپنی قوت اور اپنی عوام کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنا دفاع کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک مقام دفاعی طور پر حاصل کیا, بلکہ پاکستان نے دنیا کے اندر یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور سنجیدہ ملک بھی ہے, اور پاکستان دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکالنا بھی پاکستان جانتا ہے. میں اس پر اپنے پاک فوج کو, افواج پاکستان کو اور عوام پاکستان کو ضلع مری کی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے, پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے افواج پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں جبار ستی صاحب یہاں آپ سے ایک سوال اور کروں گا. میں نے ابھی سابقہ وزیر اعظم راجہ پرویز احمد صاحب سے بھی سوال کیا تھا, آپ سے بھی کروں گا. ہماری اس قوم کو, پاکستان کو کب آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بے نظیر کی تصویر بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کے اس ملک پہ کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جس کسی کو موقع ملتا ہے تو 5 سال وہ پورے کرے. ابھی جو کمنگ الیکشن میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے امید ہے کہ اتنی سیٹیں حاصل کرے گی کہ بی بی کے بیٹے کو اس مقام پر پہنچائیں گے جس کا وعدہ پیپلز پارٹی کے کارکن نے اپنی شہید رانی کے ساتھ, اس کی روح کے ساتھ کر رکھا ہے. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ الیکشن میں دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی والے ابھی بھی ہوش کا ناخن کیوں نہیں لے رہے؟ جو ناراض بیٹھے ہیں, جو پی ٹی آئی میں چلے گئے, آگے پیچھے چلے گئے, ان کی واپسی کیوں نہیں کی جا رہی؟ بات یہ ہے کہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا, جھوٹا پرسپشن بنایا گیا, جھوٹ پر مبنی ایک کریٹ کیا گیا. پیپلز پارٹی اس ملک کے اندر ایک سنجیدہ اور ذمہ دارانہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھدارانہ طریقے سے چل رہی تھی, جس کے عوض اس کے مقابلے میں ایک جھوٹ کھڑا کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے کارکن کو ورگلانے کی کوشش کی گئی, جو آج آہستہ آہستہ کارکن سمجھ چکا ہے. کوئی پیپلز پارٹی کی بھٹو کے ساتھ ناراض نہیں ہے, بی بی کے ساتھ ناراض نہیں ہے. لوگ میرے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم راضی کر رہے ہیں. اور جو جھوٹے بیانیے کے اس سوچے میں پھنسے ہوئے تھے, الحمدللہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے. بہت مہربانی. جبار ستی صاحب, میں اپنے چینل جہان نیوز کے توسط سے یہ کہنا بہت فخر سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو قدم بڑھائے, یہ پوری قوم اس کے ساتھ چلے گی, کیونکہ بے نظیر کی تصویر ہے وہ, اور بے نظیر کو وہ دیکھتے ہیں بلاول کی صورت میں. اور جب یہ قوم اکٹھا ہو گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو کتنی دیر لگائے گا اس ملک کے وزیر اعظم بننے میں. اور مجھے یقین ہے کہ جب ووٹ ڈلیں گے, الیکشن ہوں گے, تو ہر قبر سے آواز آئے گی کہ زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. بی بی تحصیل صدر کوٹلی ستیا اسد ستی صاحب اب میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے گفتگو کرتے ہیں. جی مارکہ حق پہ کیا بولیں گے آپ؟ جی آج 1 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے ریلی نکالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریاست کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی لازم اور ملزوم ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ یہ ریاست نہیں چل سکتی, اور ریاست کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے, جمہوریت کی بات کرتی ہے, جمہوری رویوں کی بات کرتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی دور کے اندر ایسا نہیں
किसी दौर के अंदर ऐसी गुफ्तगू नहीं, किसी दौर के अंदर ऐसा एटीट्यूड नहीं जो जमहूरियत के खिलाफ हो या जमहूरियत रवैयों के खिलाफ हो। इसलिए हम रियासत को मजबूत करने के लिए और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए आज रैली निकाल रहे हैं और उस अज़म का आज़ाद कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खराज तहसीन पेश कर रही है और खराज अकीदत उनको पेश कर दिया जो इसमें शहीद हुए। और 1 साल के बाद हम इस रियासत को मजबूत करने के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं और पाक फौज ही इस पाकिस्तान की मजबूती की ज़ामन है। हमारे जो मैं क्या कहूँ कि सैयद हैं आसिफ मुनीर साहब, जर्नल हैं हमारे, माशाल्लाह उनका वो सुबह फजर की नमाज और कुरान की तिलावत और नारे तकबीर के बाद जो उन्होंने काम किया कि अपनी फौज को कहा कि जाओ और दुश्मन पे टूट पड़ो, और फिर टूट पड़ के जो उनको तोड़ा है उन्होंने इंडिया में, हमारी इस फौज के सालार को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। वो इस वक्त इस हमारी बैकबोन है बहुत बड़ी, और खाली ये मार्का हक वहीं पे ख़त्म नहीं हो गया, वो तो कड़ी थी। इस साल आके पाकिस्तान ने ईरान और जो अमेरिका और जो इजराइल के दरमियान इतना बड़ा फसाद हुआ और जो इतने बड़े दावे किए गए, उसमें भी अगर किसी को हिम्मत की और हौसले की दाद दी जाए तो नो डाउट कि हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है बिलखसूस, जिसमें कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके बगैर तो कोई काम भी मुकम्मल नहीं होता। आप इस पे क्या बोलेंगे कि हमारे ये जो मार्का हक है ये इसकी कड़ियाँ इसी तरह इंशाल्लाह चलती रहेंगी और पाकिस्तान का नाम इसी तरह बुलंदो बाला होगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने एक मोर्चा सर अंजाम दिया और नाक और चने चुपवाए, और आज पाकिस्तान की ये पोजीशन देखे कि दुनिया आलम के अंदर पाकिस्तान की फौज का और रियासत पाकिस्तान का एक नाम है और रिकॉग्नाइज हो चुका है रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के जिस तरह से उन्हें पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम आलम के अंदर अपना रोआ मनवाया। और इसलिए रोआ मनाया कि पाकिस्तान हमेशा बहुत ईमानदारी की सियासत करता गया और उसूलों की सियासत करता गया और जमहूरी अंदाज से सियासत करता गया। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर, खाओ अमेरिका हो, यूरोप हो, मशरक़ वस्ता हो या एशिया हो, उसके अंदर पाकिस्तान एक मुल्क, एक मजबूत मुल्क का जो नाम है वो आप बेहतर तौर पर जानते गए कि किस तरह से बावकार तौर पर पाकिस्तान सियासत कर रहा है और पाकिस्तान डायलॉग कर रहा है और डायलॉग को अमली शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। आपने अभी भी देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जब ईरान और अमेरिका और इसराइल का मामला था तो उसमें पाकिस्तान का किरदार आपके सामने गया और पाकिस्तान के बगैर ये ना अमन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमन का दाई है, इसलिए पाकिस्तान अमन की बात करता है। जब पाकिस्तान अमन की बात करता है तो दुनिया पूरी पाकिस्तान की तरफ देखती है। ये पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है और हमारी फौज का एक तशख़्ख़ुस है। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जब्बार सत्ती साहब आपका, बहुत शुक्रिया कोटली सतिया से असद सत्ती साहब आपका। और इसी के साथ नाजरीन आपने देखा कि आज एक बहुत अरसे के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रावलपिंडी की इस पोठवार के सरजमीन पर आज जो रैली साबका वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ साहब और उनके जो रफ़क़ाए कार हैं जब्बार सत्ती साहब, असद सत्ती साहब और जनाब मियाँ खुर्रम रसूल साहब, आज पूरी जमात इकट्ठे थे और आज उन्होंने साबित किया कि दोबारा से पीपल्स पार्टी का कायम और जो मुकाम है वो बहाल होना शुरू हो गया और अनकरीब ये कौम को बिलावल की सूरत में, जैसा कि इन लोगों ने बताया, ये वज़ीर आज़म का तोहफा देने वाले हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।